پرستان ایک ایسی سرزمین تھی جو بادلوں کے اوپر بسی ہوئی تھی۔ وہاں کی فضاؤں میں چمک تھی، زمین شفاف تھی اور آسمان ہمیشہ ہلکی نیلگوں روشنی میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس دنیا میں وقت کا بہاؤ عام دنیا سے مختلف تھا۔ یہاں صبح و شام کا فرق روشنی کی شدت سے پہچانا جاتا تھا، نہ کہ سورج کے طلوع و غروب سے۔ پرستان کی حکمرانی ایک عظیم ملکہ کے ہاتھ میں تھی، جنہیں سب ملکہ نور الہدی کے نام سے جانتے تھے۔ وہ طاقتور بھی تھیں اور عادل بھی۔ ان کی حکمرانی کا اصل سہارا ان کی 7 بیٹیاں تھیں، جنہیں پرستان کی 7 شہزادیاں کہا جاتا تھا۔ ہر شہزادی ایک خاص صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور یہی صلاحیتیں پرستان کے توازن کو قائم رکھتی تھیں۔ سب سے بڑی شہزادی کا نام شہزادی عازرا تھا۔ اس کی طاقت روشنی کو قابو میں رکھنا تھی۔ وہ اپنے پروں کو ہلکی جنبش دیتی تو فضا میں سنہری چمک پھیل جاتی۔ اس کے پروں کا رنگ ہلکا سفید تھا، جن کے کنارے سنہری تھے۔ عازرا اکثر آسمان کی بلندیوں میں اڑتی تاکہ روشنی کے بہاؤ میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ دوسری شہزادی شہزادی ماہرہ تھی، جو ہوا کی طاقت رکھتی تھی۔ تیز ہوائیں ہوں یا نرم جھونکے، سب اس کے اشارے کے منتظر رہتے۔ اس کے پر نیلگو رنگ کے تھے اور اڑتے وقت اس کے گرد ہلکی سی سرسراہٹ پیدا ہوتی، جیسے ہوا خود اس کے وجود کو سلام کر رہی ہو۔ تیسری شہزادی شہزادی لورا تھی، جس کا تعلق پانی سے تھا۔ وہ بادلوں سے بارش برسا سکتی تھی اور خشک زمینوں کو زندگی دے سکتی تھی۔ اس کے پروں میں شفاف نیلا رنگ جھلملاتا تھا، جیسے قطرات آب روشنی میں چمک رہے ہوں۔ چوتھی شہزادی شہزادی زارا تھی، جسے زمین کی طاقت حاصل تھی۔ وہ پہاڑوں کو تھام سکتی تھی، زمین کے لرزتے دل کو پرسکون کر سکتی تھی۔ اس کے پر خاکی رنگ کے تھے، مضبوط اور بھاری، مگر اڑان میں حیرت انگیز طور پر متوازن۔ پانچویں شہزادی شہزادی ہنا تھی، جس کی طاقت شفا تھی۔ وہ زخمی پرستانیوں کو اپنے لمس سے آرام دے سکتی تھی۔ اس کے پر ہلکے سبز رنگ کے تھے اور اس کی موجودگی سے فضا میں سکون پھیل جاتا تھا۔ چھٹی شہزادی شہزادی رمیسا تھی، جسے آواز اور نغمے کی طاقت حاصل تھی۔ اس کی آواز نہ صرف دلوں کو چھو لیتی بلکہ جادوئی اثر بھی رکھتی تھی۔ اس کے پر ارغوانی رنگ کے تھے اور جب وہ اڑتی تو فضا میں مدھم سر بکھر جاتے۔ ساتویں اور سب سے چھوٹی شہزادی شہزادی نیرا تھی۔ اس کی طاقت ابھی مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب سے کم بولتی مگر سب سے زیادہ دیکھتی۔ اس کے پر ہلکے سیاہی مائل چاندی کے تھے، جو روشنی میں رنگ بدلتے محسوس ہوتے۔ ہر روز صبح 7 شہزادیاں مل کر پرستان کے مختلف حصوں کا معائنہ کرتیں۔ وہ آسمان میں ایک خاص ترتیب سے اڑتیں، جیسے کوئی خاموش نظم لکھی جا رہی ہو۔ یہ اڑان محض سیر نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک ذمہ داری تھی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتی تو پرستان کا توازن بگڑ سکتا تھا۔ ایک دن جب وہ سب معمول کے مطابق اڑ رہی تھی، ماہرہ نے ہوا کے بہاؤں میں ایک غیر معمولی لرزش محسوس کی۔ اس نے اپنے پروں کو ذرا سست کیا اور نیچے جھانکا۔ بادلوں کی تہہ کے نیچے ایک سیاہ سا سایہ حرکت کر رہا تھا، جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ عازرا نے روشنی تیز کی تاکہ وہ سایہ واضح ہو سکے، مگر روشنی اس پر اثر نہ کر سکی۔ لورا نے نیچے بارش کی ہلکی بوندیں برسائیں، مگر وہ سایہ اپنی جگہ قائم رہا۔ زارا نے زمین کی طرف دھیان مرکوز کیا تو اسے زمین کے دل میں ہلکی سی بے چینی محسوس ہوئی، جیسے پرستان کی بنیادیں کسی آزمائش کے لیے تیار ہو رہی ہوں۔ اسی لمحے ملکہ نور الہدی کا پیغام فضا میں گونجا۔ یہ پیغام لفظوں کا نہیں بلکہ احساس کا تھا۔ 7 شہزادیاں سمجھ گئیں کہ پرستان کو ایک نئے امتحان کا سامنا ہے۔ ممنوعہ فضاؤں میں داخل ہوتے ہی فضا کا رنگ بدلنے لگا۔ نیلگو روشنی آہستہ آہستہ سرمئی ہو رہی تھی اور بادل، جن پر کبھی شہزادیاں اعتماد سے اڑتی تھیں، اب بکھرتے محسوس ہو رہے تھے۔ ہوا میں ایک غیر مانوس بوجھ تھا، جیسے فضا خود ان کی آزمائش لے رہی ہو۔ شہزادی ماہرہ نے ہواؤں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر یہاں کی ہوائیں اس کی پہچان میں نہیں آ رہی تھیں۔
वो किसी और कानून के तहत चल रही थीं। उसके पुरों की रफ्तार बेतरतीब होने लगी और एक लम्हे को वो तवाज़ुन खो बैठी। आज़रा ने फौरन रोशनी का दायरा वसी किया ताकि सब एक दूसरे को देख सकें। शहजादी लोरा ने नीचे झांका तो उसे पानी के ज़र्रात फ़ज़ा में मुंजमद दिखाई दिए, जैसे वक्त थम गया हो। उसने अपनी ताकत इस्तेमाल की, मगर पानी उसके हुक्म पर हरकत में न आया। ये पहला मौका था कि उसकी ताकत ने मुकम्मल जवाब नहीं दिया। ज़ारा ने ज़मीन की तरफ ध्यान लगाया, मगर नीचे ज़मीन का एहसास ही मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी हद में दाखिल हो चुके हों जहां ज़मीन और आसमान के उसूल बदल जाते हैं। शहजादी हना ने अपने इर्द गिर्द शिफा की तवानाई फैलाई ताकि अगर किसी को कमज़ोरी महसूस हो तो संभल सके, मगर यहाँ शिफा की लहरें भी मध्यम हो रही थीं, जैसे ये फ़ज़ा ज़िंदगी की तवानाई को जज़्ब कर रही हो। उड़ान मुश्किल होती जा रही थी। हर शहजादी को अपने पुरों पर गैर मामूली दबाव महसूस हो रहा था। फिर अचानक एक तेज़ झकड़ आया जिसमें सातों को मुख्तलिफ समतों में बखेरने की कोशिश की। माहिरा ने पूरी कुव्वत से हवा का रुख मोड़ने की कोशिश की, मगर झकड़ उसके काबू से बाहर था। आज़रा की रोशनी टूटती हुई करनों में बिखर गई। लोरा नीचे की तरफ लढ़कने लगी और हना के पर एक लम्हे को बंद हो गए। इसी लम्हे नीरा ने दोबारा आगे बढ़कर अपने पुरों को पूरी तरह खोला। उसके पुरों से एक मध्यम चांदी जैसी रोशनी निकली, जो रोशनी भी नहीं थी और साया भी नहीं। फ़ज़ा में मौजूद शोर यकदम दब गया, जैसे किसी ने सब आवाज़ें जज़्ब कर ली हों। झकड़ सुस्त पड़ने लगा और सातों शहजादियां दोबारा एक दूसरे के करीब आ गईं। नीरा की आंखों में अजीब सा इर्तिकाज़ था। वो इस फ़ज़ा को सुन रही थी जैसे ये उससे बात कर रही हो। आज़रा ने पहली बार महसूस किया कि नीरा की ताकत शायद उन सब से मुख्तलिफ है। वो रोशनी या हवा या ज़मीन पर हावी नहीं थी, बल्कि उस खला पर असर रखती थी जो उन सब के दरमियान मौजूद थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक वसी खाली मैदान देखा जहां फ़ज़ा तकरीबन साकिन थी। वहां न बादल थे, न हवा, न रोशनी की कोई वाज़ेह सिमत। वो सब आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगीं, मगर यहाँ उतरना भी उड़ान जैसा ही था। इस मैदान के बीचों बीच एक कदीम सुतून खड़ा था जिस पर अजनबी नक्श निगार बने हुए थे। ये नक्श न रोशनी में मुकम्मल दिखाई देते थे, न साए में। ज़ारा ने जैसे ही सुतून की समत बढ़ने की कोशिश की, ज़मीन जैसी कोई सतह महसूस नहीं हुई। माहिरा ने सुतून के गिर्द हवा घुमाना चाही, मगर हवा वहां पहुंचते ही तहलील हो गई। लोरा ने नमी महसूस की, मगर पानी नमूदार न हुआ। इसी दौरान सुतून के नक्श हल्के हल्के चमकने लगे। रुमीसा ने बेइख्तियार एक मध्यम नगमा छेड़ा। ये नगमा बुलंद नहीं था, मगर उसकी गूंज पूरे मैदान में फैल गई। नगमे के साथ ही नक्श हरकत में आने लगे, जैसे वो जाग रहे हों। सुतून से एक भारी सी मौजूदगी का एहसास उभरा, जो किसी शक्ल में ढलने की कोशिश कर रहा था। हना ने एक कदम पीछे हटते हुए शिफा की तवानाई जमा की, जबकि आज़रा ने रोशनी को मुस्तहकम रखने की कोशिश की, मगर रोशनी सुतून के करीब पहुंचकर मांद पड़ जाती थी। सुतून के अंदर खुलने वाला रास्ता आम रास्तों जैसा नहीं था। वो ना नीचे की तरफ जाता था, ना ऊपर की जानिब। वो एक ऐसी गहराई में खुल रहा था जहां समतें अपनी पहचान खो देती हैं। सातों शहजादियां एक लम्हे के लिए रुकें, मगर पीछे हटने का कोई रास्ता अब मौजूद नहीं था। नीरा सबसे आगे थी। उसके पुरों की चांदी जैसी झलक अब पहले से ज्यादा वाज़ेह हो चुकी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, रास्ते के गिर्द मौजूद तारीकी पीछे हटने लगी। ये तारीकी किसी दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि किसी भूली हुई ताकत की मानंद महसूस हो रही थी। आज़रा ने रोशनी को मुतवाज़िन रखा, मगर अब वो रोशनी फैलाने के बजाय समेट रही थी, जैसे फ़ज़ा की नज़ाकत को समझ चुकी हो। माहिरा ने हवाओं को नरम रखा। अब वो ताकतवर झकड़ नहीं, बल्कि आहिस्ता रहनुमाई बन चुकी थी। लोरा ने नमी को बिखरने नहीं दिया, बल्कि उसे एक खामोश रवानी में बदल दिया। रास्ता ख़त्म होते ही वो एक वसी दायरा नुमा खला में दाखिल हो गईं। यहाँ आसमान और ज़मीन का कोई फ़र्क न था। हर तरफ मध्यम सा अक्स था, जैसे ये जगह खुद परिस्तान का अक्स हो, मगर बिगड़ा हुआ। इसी लम्हे फ़ज़ा में एक भारी इर्तियाश पैदा हुआ।
वही स्याह साया जिसे उन्होंने ममनुआ फ़ज़ाओं के आगाज़ में देखा था, अब मुकम्मल सूरत में उनके सामने था। मगर ये कोई मखलूक नहीं थी, ये परिस्तान की वो ताकत थी जो सदियों से नज़रअंदाज होती रही थी। ये ताकत अदम तवाज़ुन से जन्म ले चुकी थी। ज़ारा ने फ़ौरन महसूस किया कि ज़मीन की बुनियादें क्यों बेचैन थीं। हना को अंदाज़ा हुआ कि शिफा क्यों कमज़ोर पड़ रही थी। रुमीसा के नग़मे में पहली बार लर्ज़िश आई, क्योंकि ये ताकत दर्द की नहीं बल्कि फरामोशी की पैदावार थी। साया आगे बढ़ा मगर हमला नहीं किया। उसने फ़ज़ा को बोझल किया जैसे परिस्तान खुद सवाल कर रहा हो। सातों शहज़ादियाँ अपने अपने दायरे में ठहर गईं। आज़रा की रोशनी तन्हा काफ़ी न थी। माहिरा की हवाएं बिखर रही थीं। लोरा का पानी रास्ता ढूंढ रहा था। ज़ारा की मजबूती एक हद पर रुक गई। हना की शिफा अधूरी महसूस हुई। रुमीसा का नगमा मुकम्मल नहीं हो पा रहा था। तब नीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने न रोशनी फैलाई, न हवा चलाई, न ज़मीन को थामा। उसने बस अपनी मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर कबूल किया। उसके पुरों से निकलने वाली वो खामोश चांदी जैसी कैफियत अब पूरे खला में फैलने लगी। ये वो ताकत थी जो खला को जोड़ती है, जो रोशनी और साए के बीच तवाज़ुन कायम रखती है, जो मौजूदगी और गैर मौजूदगी के दरमियान पल बनती है। साया रुक गया। नीरा ने हाथ आगे बढ़ाया और इस बार फ़ज़ा साकिन नहीं हुई बल्कि नर्म हो गई। साया आहिस्ता आहिस्ता तहलील होने लगा, मगर मिट नहीं रहा था, वो बदल रहा था। आज़रा ने रोशनी को हम आहंग किया, माहिरा ने हवा को गर्दिश में रखा, लोरा ने नमी को जिंदगी दी, ज़ारा ने इस्तेहकाम कायम रखा, हना ने शिफा को मुकम्मल किया। रुमीसा ने एक ऐसा नगमा छेड़ा जो ना गमगीन था न खुश बल्कि मुकम्मल था। सातों ताकतें पहली बार अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ बह रही थीं। साया तहलील होकर रोशनी में बदलने लगा और खला में वही सुतून दोबारा उभरा, मगर अब उसके नक्श रोशन और वाज़ेह थे। ये सुतून आजमाइश का नहीं, तवाज़ुन का निशान था। फ़ज़ा हल्की हो गई। ममनुआ हुदूद अपनी पहचान खोने लगी। आसमान और ज़मीन की हदें वापस जुड़ने लगीं। सातों शहज़ादियाँ आहिस्ता आहिस्ता परिस्तान की जानिब लूटने लगीं। अब उनकी अड़ान पहले जैसी नहीं थी। वो ज़्यादा मुहतात, ज़्यादा मरबूत और ज़्यादा मुकम्मल थीं।